Madayon na adlaw sa inyo tanan, partners. Ako di ay si Pilar, your lens consultant. I'll be discussing today Acellular Essential, particularly everyday. So, I share my screen. Okay. Acellular Essential. So, mostly sa mga signs ng presbyopia is kina-enlarge nila ilahang text para makita og klaro, ang uban ana nag-squint or they tend to move further ilang materials para makitaan og klaro ilang reading material. So, karon di ba atong lifestyle naga-change naman. So, sa una nag-ato ta grocery or department store para mo palit og mga palitunon. Pero karon naa natay devices na easily access or online para makapalit ta right away. So, but then, ang ato gihapon ginahatag sa ila is reading glasses or bifocal, which is 200 years old na technology, which is not suited or sufficient sa modern lifestyle. O kabaluba mo na 33 million na presbyopia sa Pilipinas na 1.3 lang ang nako-correct nato. So pasabot na only 1 in every 20 presbyo patients is corrected with progressive lenses. So unsa mga problema ana? First, lack of knowledge or wala sila kabalo ang benefits na mahatag sa progressive lenses or uban na fear of adaptation pasabot ni ilahang fear nga pag magamit sila og progressive lenses dili sila dali maka-adapt or tungod sa na balaan nila sila kaila nga na sila bad experience with the use of progressive lenses. Uban pud ana ang concern nila is in terms of budget or the price itself. And para sa tuwa, there's a lack of recommendation unsa ang maayo para sa ilaha. So we have the solution for that. We have the Acellular Essentials Everyday. So unsa man ang unsang naa sa Acellular Essentials? So effortless focusing distraction-free vision. So gradual ilahang transitions pagmutan nato sa layo, intermediate distance o reading ug uban ana is dali ang ilang pag-adapt. Aside sa dali sa pag-adapt, protected ilang mata against harmful blue light because naa na mismo sa lente naa siya incorporated na blue protections or blue light protections, then long-lasting clarity. Pasabot ana smudges, water, and scratch resistance. So, unsang technology naa sa Acellular Essentials nga everyday. So, ang baseline na siya visual acuity booster. So, reduction, distortion, every point of the lens deliver high quality of visions. And it has also the focus booster, enhance optimization para paspas ang pag-focus, especially sa duol or sa near vision niya. So kay kinsa natoy hatag si everyday. Those are new wearers nagapangita o reliable hassle-free solution para sa adlaw-adlaw nila nga gamiton or ang uban na yung existing wearer na ng progressive lenses na pwede nato i-upgrade from their standard progressive lenses. So prime prospect nato sila is kinsa man kaniin mga uncorrected presbyo, katong mga uban nga na nagagamit lang og reading glasses or single vision wearers o uban is existing PAL wearers looking for an upgrade for better solution. So kani I guess na namo ani so hatagan ta mo ing ani nga mat para at least mas dali ninyo ma-explain or ma-recommend unsa ang pwede sa ilaha suited sa ilahang lifestyle. So available in wide range offerings. So ang everyday available ta sa Tradi which is uncut og everyday HMC na 1.5 ang index. So ang iyahang fitting height minimum fitting height niya is 15 mm. So sa essentials everyday na Blue UV plus HMC, so mauna na siya digital, mauna na siya built-in mismo sa lens sa protection against harmful blue light at the same time HMC na siya. So Acellular Essential coating po na siya. So available po na siya sa light adapt which is a photochromic, available for the gray and brown. So timan pag Acellular Essentials Everyday na atay regular which is ang fitting height ana niya is 18 mm, so naatay intermediate 16 mm ug ang short is 14 mm. And timani po na siya naa siya kalakip apan recommendations or apan prescribe ani nga essentials everyday na ay authenticity card. So mauran to siya kung naa may questions or inquiry regarding this product, don't hesitate to call me.
Thank you. Stay safe because Essilor care.